thì lo mà sẽ em cô thì sẽ là anh chân thì à lộ bộ này về mà cái introduction các cái về chúng chúng mà cái đi được việc tu học cái này á tu nào hiện nay lấy cái gì đó về thông cái này college third year student cái này á chua đi tu này chuyện thế tu nào hiện nay cái này network marketer lấy cái gì vậy cái gì bảo có cái này cho chuan với này tu session này hiện nay local form engine nghe platform mà hiện network marketing à chia đi engine nghe gần lô quy thì engine ăn thì tổ chức gần lô quy rồi em chỉ có mà share cho cái trang cái này mà tập phù hợp mà sản xuất tu nào hiện trả lại cái gì tu nó hồi chung mà chua rồi trả lại sống liên quan nên không biết thế mà sẽ cho ví dụ nó phát chuẩn ví dụ nó future ví dụ liên các của ta đi chúng ta cho nên cái nhìn train nào là thứ này nghe tu nào hiện cái tiêu tu em có bạn nó sẽ mấy cái cái bộ em mắc rồi của lấy các ta lên chân cái đó các subject là chân là cái gì rồi à tầm số cái này lấy thì cái này thì tầm số cái sẽ là cái tiêu thì lấy chiếm tại vì chú lý á chú mình mà cái cái một tu này direction cái một đi cái gì à chúng ta chú này thì platform hiện bây giờ mà anh với nhau cái cầu không được cho nó bây giờ nó đâu tu đấy mi mà các cái là in đã trả lời chú thì làm bằng cho cái cầu không được cho nó initial consultation cái căn vừa mình thì chúng ta cho nên anh nghe cái thì cho nên với nhau hiện nay riêng nó bung thang tiếng quân cần xoay theo chụp cần session rồi đi chú này cho ai thấy một cái này mà ari đó là lecture ấy cái mà quân tập bị lâu xíu chứ mà nuna cái lịch sử chúng tôi có cho class cần có lịch sử là cái này cái mà mình cần đồng chân rồi ban đầu phải có đồng nữa để phân đấu về bao giờ nghe class 12 cho mình nghe là thuộc từ cái của nó mấy thì cái lịch sử này tầm rộng cần để cho class em tiền là lecture chuột tổ đây là lecture chuột đón chia over smart đâu sẽ làm bao nhiêu đi sao chúng ta cho cái chuyện thiệt là lần đấy à ta chân của chúng ta sẽ lên rồi boring rồi chúng ta cái đó là ưu tiên cái này hoa cho số nó cần đây thì chuột đủ vậy thì đi formal session này mà sẽ là import số này để chuột ban thôi đó integrate này là rồi thế rồi chuột này cần sai qua anh ready rồi luôn अच्छे रोटी là đâu đấy? Lấy thì cũng để hay đâu? Ta phía rồi đấy. À dịch chuyện là cái gì? Những người vết thế. Cái kia phía lấy được là máu. Đủ cho nó chung ba về rồi cũng là còn. Số lấy ấy dù sao rồi. Em biết chảo không? Chảo nó được. Tập phần số. Đây là số phản. Gần chân may cái xin công to là nó sẽ là thì mình làm cũng lấy làm sao xin công ăn đùa mấy này mà free massage cái phần đông pay nó sẽ có bên kia cái đó để sale cái lại sẽ cũng rồi tiền đó đấy à bạn ăn đùa mấy này mà khu ăn đùa mà nắm mà đi huỳnh đùa cái mà cũng phù đấy mà cái session này rồi kia chú cắn một cái thầy rồi sai tiền không làm bằng không bạn cắn một thầy Gideon G. Anong lamat ka ng formal sexualin? Gusto ay ng lupa may ro chair pa ro tama ka take ta ko na rin kaya. Chuan kan utan the ai kia mai ready chuanin kan soi cha na ma in buang hianin welcome to history creating opportunity. History can be your story. Anh sẽ hiểu đấy. So next slide nữa next page nữa. Đối với việc tôi nói nó bắt hạt chết cả rồi cho với như lâu cái ta cho chen chu nghe hun chết tất cả là tôi lâu cái mấy thầy online class đang đi bắt thu thế bây lâu miss mấy thầy với như mà xây lâu cái lâu mấy vậy mà chúng ta cho nên dreams này in như là tiền hồ kinh tu cái này cho bạn phải anh em một cái tiền hồ kinh về anh em một cái là về hay session nó trong hiện anh em một cái zero về phần đâu quý về to zoom session cho nên sẽ clip về một chi cái ta to là do you have dreams? Do you want to fulfill at any cost? Any cost? Thì hồ kinh gắn đường cho mình chú thì thôi chả nào để cho đến Next slide. chả nào để cho đến hiện session này đến kalau nó lên cho mình các cái số mấy cái life transforming session gần đây rồi transform cho in rebuild in evolve thiếu tharo rồi nó mà chúng ta cho nên
cái sự đủ cho if you can dream it you can do it cái mà cái quay middle class family cái nào được xây dựng cái gì kapa ho kan ring char chara pakhat chia ho an ne an chung ko an te lai kan kai middle class family an ne ka soi to phan a chuan in middle class family ka shia chian em chu an kan chung te na an tiang hi etira sarkar nan tho sarkar na min tho te ven tum etira police an ti jo a fine ne lo ma se a tam zo ka ni chu tiang che chong ke go kapa chuan in sarkar na tho te tok chu in tum ta ho om chun ni ta ni class 12 chadoi pa so go ya class 10 chadoi pa so chuan graduate la sarkar na mu ma nu pui nei na mình ta chú tiền từ chú rồi, ít đồ về chốt cho là quay rồi, mà sẽ là rồi chốt thì hàng cái này inspire hơn rồi, mà sẽ là thì tụi nó sẽ là cái thì tắt cho nên bồi sáng cái này đó, anh mắc cái này đó, idea cái này đó, investment, anh mắc rồi thiếu thì về chỗ sao mà sẽ là thì tụi nó cái này đó để chú, chú ta cho nên tuấn network marketing là cho nên trong này mất lệ, mình sử dụng cùng sản phẩm này đó để tổ ta tuấn nó cái chia tiền ta cái này chú cắn ngày tuổi hết ta cắn ngày tuổi thì cho tái nàng kinh thì điประเทศนี้มีเสียงรบกวนตัวนี้อันนี้ใช่ไหมกันแต่เองกันยืนสุดเองกันยืนสุดเช่นขัดส่วนอินกันตัวตัวอินนั่นโตรุ่นนั่นโตกิเชนเก็บเงินนั่นโตเช่นขัดอินการ์กันตัวเช่นขัดอินไดมอนด์เทเบิลเจเวลเตกันตัวเช่นขัดอิน extra income extra income อันนี้เราคน income เนี่ยก็ชิมกันเราจักเทชวนอันนี้เราคน spare timeสกัดเราถูกตั้งแต่ช่วงเขาไอ้ชากันหุ้นโอลันเนี่ยเราเลยถูกอันฟาเตตานันหุ้นไปโมเดลอันเตไลน์นันหุ้นอันบุลาวันบางวันเราตั้งแต่อันดินคนเลยตัวนั้นเนี่ยเชื่อมันเตี้ยเลยอันอดมันหุ้นโอตีเลยชวนนี้ best education for children กับฟ้าป่ากับฟันนูฮีให้ตาฟูไรหนักแล้วዝርเวียงዝรนักรุ่นชาวเบลก็รักกันตาเวียงเช่นคดี family security ชวนอันตัวเบลเช่นคดีมีเชียลาร์อ่ะโม influence ในเทตัวเขาว่ามีเชียนี่ถ้ากันจับกันนี่ next slideให้มีสิ่งบ้างในนั้นนู่นกันนู่นเห็นตัวกันดูได้เลยตัวมาเสด็จตัวไหนเห็น warning อ่ะที่ก็เรื่องมันก็มีเลยตัวกันจ้างเว็บนู่นกันโลกันจ้างเว็บการเงินโต๊ะคาราโอเล่ช่างสนีกเกอร์เงินโต๊ะเลยไปเงินโต๊ะเลยนั่นตีรูมเว็บกันจ้างเว็บเอาไปป่าทุกคนตัวไอ้พวกมันจ้างมาเสด็จที่เรื่องเราเนี่ย dreams กันเนี่ยกันในตัวเว็บอีกอย่างมั้งตัวสนีกเกอร์ดูนั่นมันมากกันแล้วมันรู้ตัวเว้นรู้มาเราเป็นจีน่าตัวเรา dreams กันเนี่ยเป็นที่เราในตัวกันเนี่ยเลยชุดตาชวนนี้ income อะไรตาเนี่ย แอนที่นั่นไปกระดูชวนนี้หน่วยที่มันไปเราดูแต่เรา income กันเนี่ยไงชุดตาต้องการ income ช่วยจริงเนี่ยกัน compromise แต่ทีนั้นกัน compromise แต่ทีนี้ compromise สมเสียช่วยกันเนี่ยเสียช่วยช่วยกันนี่ครับนี่เสียชัวร์หนุนหักสัจเจนเราใช่ไหมยังหันที่เหลือว่าตลาดนู่นเนี่ยหนุนหักสัจเจนเราใช่ชัวร์ไหมยังเราวันนี้ที่complicated เสียใช่ไหมยังจู่ๆกันโอ้ยตาเนี่ยพี่ก็จะว่าไอ้เนี่ยสิ่งขัดกันโลเวโจ๊กสุดละพวกเราอามาก็dream เขาเองการเงินโต๊ะหน่วยสมน้ำมันการเขาเอาแต่ dream เขาอาทิตย์แต่ทีนี้จู่กัน compromise แต่ทีเอ็นที่เรา compromise สองเดียวจู่ก็เชื่อตามรู้จะไหนกันชอบตาเนี่ยจู่จวนนี้เลยจู่ตาจวนนี้เก่งข้านี่สันเปียวเองก็จ่ากันสันเปียวกันใช่ไหมกันจู่อันนี้เจ้าเองดูตาเนี่ยจู่เจ้าเองจู่กันให้ไม่เป็นช่วยไหนกันละชอบกันละมันดีตาเนี่ยจู่ตาจวนชอบกันเนี่ยกันรู้แต่เออพวกเราก็เนี่ยข้าตาหันอย่างงี้ก็ compromise ตาเนี่ยจู่อามาก็เชื่อว่านี่ว่าเนี่ยงา case ต่างเนี่ยมาเสร็จแล้วกัน dream สะสมมากัน compromise ตรงนี้เราอาจารย์จู่นุนายที่ตีโลกินดูอินไงตัวมันจวนนี่อัตตะกินจังเทอินรู้พัดจวนอัตตะจันมาอินไม่พัดจวนจู่ว่านี่อย่างงี้กัน compromise ให้เทียนก็ช่วยละ instead of lowering your dreams due to income increase your income to match the lifestyle เช่นกับจวนนี่กันเลยพักจริงนี่เราถึงข้อมาคุยสาระแล้วกันชุ่มก็เลยภาคจีนเราชุดเดียวกันจ้องไอ้พวกเสียเหรียญเวทเขาอัตตะกันบอกว่าติดเชื้อมาเสียคุณสมดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยโมมาร์ติ้งกับมินสันทิมจู่เนี่ยจู่ฟังอินโมกัน dreams ทั้งนี้กัน compromise ตัวเราองเสียจู่อีดูอันนี้จู่ดูรุ่งsimple นะสินุนาเห็นจู่กันตุ้งติดมุนกันเชียร์กันกันดูนะกันเชียร์จู่มีหลังปนันนี่ติดกันกันละเกกันเป็นเพราะจู่มีโหลดิ้งกันเนี่ยจู่กันเชียร์อะไรจู่วันนี้ next slide อันนี้ได้ละinflation นี่ก็ history student กันด้วยโมgeography nice ส่วนนี้ history student เราก็มาเทียบเฟกัน1940 อันไต้หวันคุมสังกัดจากวัวสมลีอ่ะมานี่ชูก็ประคัดที่ทักษะเจนสมิเลยเอ็นก็เลยทั้งไงตัวเดียวเจนสมิทักษะ expense นี่คุมสมนี้เฟรยาส่วนนี้เจนสหายตัวคุมสมนี้เฟรยาสารกินเอ็นก็เลยตัวเราสามขัดหายตัวคุมสามนี่คุมอาเป็นชนเจนสีขัดหายตัวกันอู้เจนนั่นเชื่อฟังกันนู่นเจนเราบอกกันชุดแต่ว่านั่นเชื่อฟัง
chuan in mo kun sam hi som hi a pe chuan in thakata cheng nuai khatal income ani to lo chuan in three basics of life: food, shelter, education. Hemi patu mai thar san na pakhata ta kan tok to chu kan ron zia to kan ni lo scientists and heta statistics kan khovel sabun man de po to mi pa lu me man ta cheng so man ni la kan she man andro ma na cheng so man ni chin ka din she man na ka ri cheng so man ni chin tu nai sa me ma ni a lu ka me da lu ka me cheng sa mai to a kem ra sa mai to tu na lai chu ni reality lu me man po sa chuan to eng feel ma ka po sai me po ke sia som thu man ni to 3 Idiots. Kami kan tak kan dia, Three Idiots tak kan dia ini mitiam ke tu naik an low tu inflation nanti inflation tu balun kan hamta, apa cara atau apa tu ni apa bang, tu dia tu kan incu mahu kan korte kan phone engki petrol pun itu, aman hi sang zela 2040 exam yang ada orang siam, nuai rupa cara nuai riatan kata ini kamu ni tu ni. ทักษะนั้นเรียนทำโตกันโตเลยอาจารย์โจมาหน้าท่าหันในตัวเลยแล้วแต่ทีวีเอาเราลงทีละครั้งนี้มีเอาสารเต้นในภาคการต่างๆเราโจการเราลงทีละครั้งนี้การมาสักการะติกุมเนี่ยเอาเราลงทีละครั้งนี้มีเอาสารเต้นในตัวเราภาคการต่างๆเรามาเซตตัวน่ะจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตก็ตัวสกูตเตอร์ไบค์อินเทอร์เน็ตก็ตัวเซลโฟนอินเทอร์เน็ตก็ตัวมิเตอร์กันก็เสร็จกลุ่มก็มีคอนโทรลยูทูบไปออกเลยนะบางตัวชุดเดียวชุดนี้นักกีฬาเฮียโง่หน่วยขัดเล็กกันที่หุ่นที่ลงโดนตัวนั้นจะไม่หลบเลยหน่วยขัดเล็กอัดคลีอัดคลีมจนจะจุด1940ฮันโมเจสมีต่ำเลยตัวนั้นช่วยหนึ่งสักเกตโจอินโดนักจะให้เราหมุนหลบกันนักเทคสมินาเดียเนี่ยหรอเอ็งมาที่ตัวเราก็เที่ยวหุ่นกันหลบเลยจู่ฟังอินเหตุที่เราอยากให้กันเที่ยวไม่ใช่มาสิละทุนดีกันเลย it is hard to believe but it is true เอ็งจริงเนี่ยกันจะเกิดโดนทำยังไงนักกีฬากันเกรดเยอะนักกีฬาลูกคุยภาษากันละเนี่ยฟาดกันละเนี่ยช่วงนี้หุ่นหนาช่วงนี้เองโจเอ็งจริงเนี่ยกันโจมโดน food shelter education เอเลอินตูชอบเบอร์เบอร์เจนน่าอินตูชอบเบอร์เบอร์ช่วงนี้เองนะครับเสียงน่ารู้ชอบเบอร์เบอร์ข้ามีปัจจุบันหาในการด่าเทโรเนี่ยชวนเปรนกันนี่ไงเองก็หมดเวลากันเฟลนี่ไงอาจารย์ชุดตัวน่ะให้กันทุกเทเรนเสียโจจู่ฝ่ายข้ามีการเชียร์ระหว่างไอ้ warning กันนี่ยังสวยจริงนะนี่หรอวะ warning กันเนี่ยการเชียร์อะไรให้มีช่วงนี้เล่น next ได้กันหันเนี่ยเล่นได้ยังให้เรียนนี่ตัวนั้นเนี่ยขัดเทียบกับเมื่อวันตั้งมาเนี่ยเรื่องท้องจะเป็นไงใช่ไหมกันดูเองน้ำมากสวยเสียแล้วเองน้ำมากกันสวยเสียด้วยเราเองน้ำเองซิลไลมากกันสวยเสียด้วยเรามาเสียให้เฟกซ์นี่กันนี่นัดเทียมตัวเราที่ลำเจียนเสียจู่หันเนี่ยเดี๋ยวตายนี่มีสามรูปจวงอินตัวมีสามรูปจวงอิน just for จะในคอร์สกับหัวรัวกัน just for สิ่งเดียวตัว PhD เด่นนี่ตัว MA สองเด่นนี่จุดด่าจวงนี่เองเนี่ยตั้งโซ่กันนั่นพูดเราจุย next slide ก็เลยแล้วหันไปละงั้นถึงเลขาเทียมทำมือเราไม่กันตั้งแบบ2016นะฮะนี่ 17.7 million statistics นะฮะ17.7 million unemployed เลขาเทียมทำมือเราเนาะ2017นะ17.8นะเท่า2018นะ18 million นะ2020อ่ะเพิ่มจะโน่30 million กันนี่ตัวเลขาเทียมทำมือเราตั้งใจแต่จู่ๆเองสักทีเนี่ยเวทเป็นฉลุโดนนี่อินเดียเนี่ยฉลาดเลขาเทียมชักเวทเป็นฉลุจวงอันนู้นไม่เป็นการรับดินคุณตัวจุกันเทียมแล้วตัวหันไปละ imagine technology อินท่ากันเลยไอ้อินท่าเจอเทคโนโลยีท่ากันเทไลน์ซัมซุงไอ้กีแพดโฟนอ่ะตัวกัน text แบบนี้text กันเดียวแม้ตัวน่ะช่วยให้สมาร์ทโฟนกันเก่งแค่ตัวช่วยนี่ให้ตายนี่ไงอัดจันดังเลยให้มีท่าวันนี้กันนี่ท่ากระชินแล้วนี่จู่คอฟเฟ่ละช่างเสียละตัวล็อกดาวน์ไลน์นี่สกิลท่ากันเสียชอบแล้วนี่จู่ล็อกดาวน์นี่อัดตั้งมากันมั่งเราดีนะนี่ไปตัวจวนนี้เองก็ทิ้งอาจารย์เลยก็ทิ้งเลยขัดเทียมสีน้ำหูเรา syllabus not updated อัปเดตว่าสิ่งที่กันเสียเสียส่งกันเสียกันเสีย history อ่ะมันเกี่ยมันนี่กันเสียตัวกันอุ้งเท่านั้นเสียกันน้ำตัวมันอัปก็เราเท่านั้นเลยเสียเองทิ้งนี่กันโหดทิ้งเทียมอัดทิ้งตัวเลยเนี่ยเขาเป็นตับไตก็ตั้งมาทางเราก็มีครับสกุลอาจวนนี้เองนี่ครับ class 10นะclass 12ว่าแต่ให้มาร์กส่งผู้ดิให้ที่มาร์กส่งผู้นี่มาร์กส่งบ้าผู้นี่เพกส่งมินเสียเราจนมากินหมดแล้วเพกส่งบ้าเสียเราจนมากินหมดแล้วมาเสียเขาเป็นตับก็จนมินิง่ายสวยสมมันเราจนเองก็มาทำมันเราใช่ไหมข้าวฝันข้าวโลนูน่าหาสักอันที่เลยหรือว่าชุดเบียร์กันนี่ข้าวโคมันที่เลยหรือว่าแต่กันนี่ zero เรากันนี่ update เราอาจารย์จนมองให้กันตีจีนี่เราเนี่ยที่เรากันนี่ zero เลย I'm not good at this ที่เรา let me work on this
khát điểm mong chết hơn đàn rồi thú nào lai à cho nên tu tê soi ngay nghe hả lệ khá sơ rồi thì anh đặt tu cái trong mà thuộc rồi skill sang mà thuộc rồi kami không một tổ rồi thôi next sang là cho nên hắn lệ tay làm starting a business involves nothing else business lệ khá sơ phải business ta cần thế rồi business số thế cần start xí lo tạm dỗ cái này amma sa cái पैसा này là wa amma sa cái पैसा ông là wa adota skill cái này là wa adot le infrastructure office te kan nei ngai thro office enge sum do na hong tur chuan door hong tur chuan door hun te kan nei ngai chuan hun tam tak kan nei ngai bo heng te kan nei lo ni ama sakara school kal lai kan nei chuan kan nei lo a the lo middle class family kan nei chuan a har le em bo ma se la voi ni ai kan va nei lo tu ka mu tur chu heng ngai lo hi anin eng ma ngai lo oh network marketing you can start where you are you can use what you have and do what you can ít chân tốt thế để cho người đang chú vào anh em network marketing bị thiểm tên it is an ideal business anh đi cái start đâu mà quay sao ai sẽ làm một cái start là bao thà tổ pro lại này miễn sổ các thiểm vậy cái chỗ này có share cho mà anh chẳng network marketing cho anh nghe can start an ideal business anh ấy very capital very little capital join nan quay sao ai đâu tốt ai đâu em mà ai đâu cho anh hun kiếm để bằng mà hồ đâu tu pun nanti saya proven system ni cuman ini risk niam tak profit sang tak ni hina cara ni risk niam tak ni maksud profit sang tak ni hina cara ni cuman ini providing consumer products and services kini ni products and service 90% nami thosa company cuman ini network marketing ni ideal business nanti na cara ideal business kan ti thei ko chun deu thori do na ma pe terus next angka lah traditional market and look thai lah traditional market chu door pa ngai khani tani and there are product hi somli nan lo siam da manufacturing cost so te somli tani chuan akal ko le mo he agent ate kala distributor ate kala wholesaler ate kala retailer ate kala ko atom de ate ni customer te kala chang ta thina ni tro chu ta chu ni hey cheng sai kan lo le tani somli an siam chu example somli an siam ha cheng sai kan lo le chu traditional market ani aeroplane ne lo 60% benefits are going to the middleman. Hindi dia nalo in sem cara wangin lo kan nei loin kini customer kan lo le ta thina ni chu chu a more traditional marketing chu anin le next up network marketing chu enge ni a simple ni network marketing chu enge company product asiama direct talking ko consumer ten kan la akara fakna lo akara fak enge katia agent namong lo wa distributor orang wholesaler orang ke mani kan ditani distributors ke mani kan cumi ni wa chu direct selling the contact ni network marketing chu enge 60% benefits distributed to the consumer ke ni consumer ta khanin akara middleman kan lo e thin lo na ha kan e the ni chu in this system consumer not only saves on his spending but can also earn kan save ringo kan nilawa kan poisa kan lo chu the de ram hian ni next slide lah kan share here network marketing kan share here chuan một phát rồi tham gia click với cái in vào như này cái kinh nghiệm này network marketing chu kan share ta này direct cái company trong product kan la chu mi mang chuan savings te kan nei a chu mi mang chuan income te nei kan nei the chu ta chuan direct selling company tam ta kan ko ma anh tin cái company cha chu kan cha amma sa ka management kan ena kan fin ve ngai ya tu ne tam te ve ni company không phải cũng cả em phải nói đi cho nó chúng ta cho company trả tiền nó mà company chia tiền nó mà anh kia mình trả lại chia tiền nó mà chúng ta cho anh tin cái company trả cho bạn em là cái management cái em là tu tiếng nghe top à tu tiếng nghe run tu và thu mai là tao mình u đau vấn đề gì cái em cho products là tao mình ní tiền mà muốn có lẽ cho network marketing là cho tu nào lại là tiền là bike cái lấy rồi car cái lấy rồi phone cái lấy rồi vì thế mà sẽ ní tiền toothpaste cái lấy rồi product cái này cả company cả ní tiền mà muốn lấy thì cái em là quay bộ không này cho nên plan the time assist them hết em cho nên Alexa tu nào cho company tắm tất cả sợi đó Vestige Marketing Private Limited là những sợi đó Vestige Marketing Private Limited ni pathumi nantina Mr. Gautam Bali Mr. Deepak Sood sir like Mr. Kanwarveer Singh he ni te pathumi India cho lang ber kane business tycoons tina shia chuan in le vision le mission ne na lo tana a vision to help people to live a life of economic independence on their own terms nang le ke economic independence enge chu kan sum tena pocket money min pe te angai to lo
scooter bike again in tu in mamo in lei the ka independence when you stop being dependent anime ke mane kan jo ke che man financial independence economic independence to vestige in pega do amo is mission to grow to a global scale and become the benchmark in direct selling a number 1 itu na yan number 1 itu chuan in 2004 kan lo pianga branch office somli parian nei tu na hian dor sam thum chuan nei India dor pakhat siam har ne dor sam thum chuan nei chuan in veibel sakhat chuan mi member nei me ka chuan in India me ni in Thailand ate Dubai ate Nepal he company da chu foreign atang India lo lu da vestige chu India tang foreign ata za zo ni to kala ai am lo ni India number 1 ania a chapter pina chu chuan in khovela som thum parok na ni boka chuan a headquarter ni Delhi yaw mani chu dia chu dia company background next akala vestige engtin nge than a financial ko tian dai la 2004 kan lo piang tani veibel chia ke nei chu to hi 5 ni zon veibel chenga a din tu kan office pa ka ne ya downline so man ne ya distributor so man ne ya product so very start veibel chenga le chu first year chuan ni adop ni 2005 a kum le ani chu veibel cha so ma chau a kum le veibel cha som chu ma a let ni he tiang a chang company India la nei ngai lo tu na pe chu mo veibel cha sam ni sa thum som na Mizoram ni tiang hen chang mai se do kita kong chok kan nei do ma se ni lawa he jo vestige grow da ni a bonus in ngai do do he tiang khopa company a chan jo ne engting nge do a chalo thei lo shim shim ani chu ni ka soi a background na han da ron da tel ni chu next ara engting nge number 1 chu ni thea engting nge number top out rank thei record tam tak na ti ge break kan ti chuan world class wellness products a deal ni vestige ni wellness kan ti chuan supplements si englo I dam doi ni lo ni dam doi lo kan ti thina I chok cha ni ta so lu that je kan shak to apple that je kan shak masala kan ei le thing lo foi chu kan lo ten kan thino ma mi apple so ti tu rom lo ni chu vai kan tak sai na ma mo to ka nutrition ka adu am ka ku thi lo wa kum ka kan tak sai nutrition na ma mo to mo lo chuan tak na ben for le na siam thing chu kan dam the engti vestige he wellness thau bang hian engti na kan lung ta na cho tha te ma kan ru ta te kan pum ta te a tam e me a fai kan soi se lo cho supplements me ni lo in tel ti te a tui kan tam pe ro tel ti te breakfast cereal ti te toothbrush toothpaste mouthwash face wash ka soi thiam kan ka jon good morning to good night products ne ka good morning to good night kan thawa te ro kan thawa ha kan no chuanin sana ai kan bu do night cream kan ni ai ka zo kha ne ka vestige ne tu wa shin do chuanin ani sai na lo tu na hian ni certificate tam ta dok to chu mi ji a ISO te ni great place to work tho nuam mi na tho nuam an ti na mun chuan company of the year ni best employer award heng te dong to mo ne tam me chuan nei ai manufacturing unit an siam chona mun vel ne ni ta lian to me ma hi mo hian certified HDA halal certified FDA laboratory som ti chuang in an certified ani products te number 1 ani na chana ni re pok ta chuan in engting nge tu na company that zia kan she to company chu tha lo engting kan lo ga engting nge kan tiang concept all something ne BUS buy use and share ta he ni le point som vek ta ni je som thum mani lo le kan tu na vestige 1 point si dong ka lang 1 PV point value din ani chuan in je sam thum man le ta lam point khan je som thum man bu chuan sam thum man le chuan point sai dong lon tai ai lu ma point sai dong dong tin ai chuan I lo le ta ni ale I lo ko bazar ta vestige cha chuan point sa ni nei ta ni engting nge kan lo ba ich chen lu chen ta ni chen lu te ka products man hi cholo tu ani ko la ko le ve ta point za siam ve ta ni sam thum man ko le ve chu ta point siam ha nang ma ni lo dong ve le points ka chuan ni le shi mi lo lai mi pa khan ne na shil ve le ta ni chuan ani po la lo le ve ta I thian nu 100 points a dong ve le a chuan nang ma po ni lo dong ve le he price na points a siam a bazar na po kai lo dong ve le ni chu network chu ni a powerful ni wa networking ege kan ti chuan ni han ngai ko lo pe zo la ma le tu nge han lo lo tu nge an tu nge sa la min no do ne kan no sa ni
cho nên tụ chút của con tôi đi nắng màn bôi chân ta mi đang ăn xịn sẽ tụ mi đang xịn chút của India mi về bên sẽ ra sống thông bát đi cả nó mà tu na mi dâu ra mà mi về nuôi sống bát đi về cả nó chúng ta cho nên chút của sáng khăn thế mà thế chút của sáng khăn ít nhất là có sự là anh tiền chia thế số tầm nghe xiêm thế à thật nó về lại à passive ông giờ chuyện châu ít thọc em mà thọc rồi em mà income này passive income anh tiền thằng active income anh cho nên ít tầm chút hay thọ ai luôn à chân chút ít thọ tổ rồi nên income anh tổng luôn passive anh nhìn chân chút hay hiện bây giờ chuyện đó là số tiền sẽ đấy cái này mà sẽ quay sau là luôn đấy thế thế vậy khách tiền khăn là cái thế chú này cho anh join nan hiện free anh đi join năm mà nào đâu registration thì năm mà nào đâu hết tiền không bắt company bỏ lại hết tiền không bắt opportunity trả mình bèo rồi thì join nan check khát mình đi đâu đi chú rồi quỷ không mấy rồi chú anh next sao cái này hết tại income chỉ sáng sáng ổn ta này rồi nó chỉ sáng sáng chúng ta cho nên ăn mà sáng cái là retail profit ổn ta retail profit cho nên đi ra làm member này member này đâu thì ta này chú anh sáng mà khác member này phải xử lý sống ngay là ta sống ngay safe cái chuyện bao nhiêu có sản cho nên sống ngay để thấy bị bali bữa nay sản xuất sản thì để thấy khao retail profit cho nên mấy ta cho nên ăn được là performance bonus mà nắng mà đi lấy trong thế thì tao này cái nó lâu lấy trong cái khoản này company trong performance bonus ở đây thì nào thì cho nên ăn được là points gì anh call cái là points sao ai call thì cũng đó bronze director cái bronze director chúng ta cho anh em points sao tầm đi từ vậy thì mà sẽ tầm biết rồi điều cần tiền lại cho nó cần hai nó points đâu ta sẽ là coi cái thêm points đâu thì về ta sẽ rồi lắc sáu bênhan points đâu thì ta sẽ là căn product mà họ han points đâu này chắc sẽ là cho points xíu chuông thế chúng ta khó rất tổng cho tụ rồi mà sẽ ổn là tụ nó trong số những points ổn nào anh thì tổng tí nào này cho nên hiện tại thì cần tao này một hạt thiên hiện nay là cho nên marketing chú ít team maintain lộ trình lâu cho những lộ trình thế đâu Itaw na ka bonus direct or private so in silver kaya ma cho ta cho business building bonus de team building bonus de kung business building bonus team building bonus hemi pani hi dong thei leadership operating bonus LOB hey kan level la san khan income ka kan unlock ta thina ni chu game sam che tro chu ni a chuan LOB pani director to right point ni chuan in travel fund kan do wang asa chu gold director kan ni don i pui nyam pa le travel fund kan ti chuan in that tin gold director na buff te chuan in company kan ke money vestige account na hanin poisa lo thun thina chu i mang chu kan du tu na kan sin bol thei thina chu he platform ka chu ke ha ka chang em chu ma ne in chom le sin kol chau ma ne sin kol ka chang em ni khada airport pathum ho ka du pakhada no sin kol fa ka du ni na chu chu dream ka dei ve ni chuan in ka join na chu thaso pathi na kun khat na ni ka sia goa ka sina ka breakfast goa ka ya ka lunch bumba ya ka ya ka dinner ha goa ti ya ka ka shi lo cha chu a thei ka da ram he ni yêu ra này tụi thầy cho tập in khen thầy cho tra vào phần nào là sợi giáo xong này cho căn xin rất tụi nào thầy cho nên ăn nuông mấy này xin quần nuông thế mình tăng thầy cho nó hay ta là gì chuan thầy ta phần vốn để ta director Pathum 1, 2, 3 tao này Pathum này á anh đi Pathum thì anh bronze spec của nó star director này ngã car phần thì đâu chuan anh được liệp Paruk director Paruk mình Paruk director tụi anh vui thế này chuan ấy crown director này á house fund thì đâu này in ban tour power station phải đâu sẽ đi này chuan mi pariat director to red with chuan in hey DCD ni nga double crown director chu ta chuan elite lam bona si dong he te chi so ham chan na chi so ro chi so kan nei the to kan van nei sin ro chi so lai ham chan na chi so lai investigation bin chok chok sa kan lo join do nei chuan avaya la tum vek ro pakhat chau la tum lo tu chuan in hey next kan soi chuan he te ni a level hi na chin ham bronze director ha ka soi tlam top ta do 5% trong buổi cần cho nó, ăn được lẻ 8% là ốm lẻ, ăn được lẻ 10% là ốm lẻ, ăn được lẻ 11% thì bronze cần tỷ khá nhiều, sẽ chiang đầu ban đầu ta cái bronze sẽ đầu ban tỷ khá nhiều, hay anh tin nghe gì khác, point sama cần call hơn à, anh tin nghe 10% thì cần cài am, point sam thì sẽ li cần call tiền hơn à, anh tin nghe 8% cần cài point sa cần call hơn à, amo point sa thì xong rồi cần thì thắc cần tỷ chuẩn. Anh tin nghe level chú cần am, anh tin nghe độ chú cần này cần tỷ chuẩn, points mai, anh tin nghe points to products. Nó sẽ thêm là simple là xin buy use and share nắng mà đi lấy á ít chuyện thiếu lý tiêu về lấy á and points accumulation không bị băng khai cái gì
enge kan sam je tina ni chu a simple lu tu kan ni chu ta chu ni enge ing scheme mau lo ni to chu ni ka la o kan soi to ko shio chuan heta han lok tai la power of creating network ko fe la mi ho sa per per ke enge nei kan ti chu ni network kan nei Mukesh Ambani enge nei Jio kan ko Jio mong zo tak ban Jio kan ma ni to Jio Mukesh Ambani abon na ni asan chu system a siam lian tu network kan nei lian tu mi fe be se song sari chuang in an mong Jio tu nai chu ta chuan an phone an recharge kan phone kan recharge wal kan income ta pha nei din nai chu network 34 billion Jawed Garib YouTube enge nei network downline nan na ma si nei mi den so Mark Zuckerberg enge coffee ram yo sa billion downline na chu network kan nei se what network marketing Mark Zuckerberg enge 279 billion enge nei network Facebook kan ma ni chu Mark Zuckerberg downline na ma ni bai WhatsApp kan ma ni chu to chu tiang se in coffee lam yo sa pero per te kan en chuan network kan siam apa so nge nga dinge na so nge kan boi lu tu ka lo to na so nge kan boi kan tui na ni mi ro kum so ni chuan service tu ran sai ji ne kan ma kan buat kita kan thoi chuan apoi lo a chalu tu ma sa ram mo kan tui lo kan tu nai ka se lu jo in tu chui se lo mai thia in ye ka bo in ye yang le ka mai ni so bang le in se lo apoi mi lo kan na lo ko ni apoi lo ma sa ka in tu lo se lo in tu lo chu se ne lo ko le sa ka te khan ta thil chak ka chu ai nge jing kwa la ko su ne nan nal to ka kal ko la freedom ne ka cha na ni ka chiang che chu lo nge do ka hong do nge ma sa ka du lo chu mo jing da ko chu lai da na mi thu ko yo ma pe lo ka du lo ka chiang ne ma lo office college ka ba sa to ke ma ka chu vai dang pe ai to ka ne ka mi lifestyle ka tal san du ka du lo ka she chiang lo chu ba ni mo in du lo ye she chiang to chuan broke ka du lo tro ka du lo ka du lo ka she chiang phot chuan in adik la man kal thon ka mi han na thong lam chu wa lo an lo so thin the richest people they don't work they create network foundation cho nên là cái này là gì cái tại anh có cái gì I'd rather have 1% of the effort of 100 men than 100% effort of my own cái mà nó 100% các cái ai cho mi giải 1% cái khá lộn rồi thì chỉ có cái tiền ăn thì cái gì rồi sao cho cái mà nó 100% các cái mà thổ phát cho nên cái giàu rồi cái mà cái thổ cho cái giàu rồi mà sẽ là mi đắng này cái thổ cho nên rồi các cháu như là cái phần áp này là cái chẳng chắc tôi xin cái network mà chú đi cái chắc in tu cái vừa cái din tu cho nó mà đi cái là mà sẽ lắc to cái đó là lắc to cái din tu cho nó đi làm cái này cái rồi chú phim thảo về chú này chỉ có cái gì là lỗi sự chú ta hiện này thì cần tìm mà hiện mà hắn nó thì trở lại thì nó lỗi tí vết rồi thì thế là lỗi mấy thế cái mà hai con này cho cái tiền hóa nào có chuyện rồi sao chú em chân tu nó rồi ngược thì không thể là cái chuyện đó rồi sao bên company tiền tiền kan ti tu la ta ayo chalai ten ma se la mo vestige dream team kan ti mai chalai en ton tra hey kan ka puang chau kan vai ke ta noi khat lo thei ni bi so India ni 1% ta Wow. ve bet se sa song thong pa ti chong ka oma chu ta chuan in 6 figure han lo kai thei 1% te no ami nor pui James Sam in sa sam li lo ni kan chu tan GDP ti ma ne chú ta cho ngồi India 1% tại các vùng trời cần thi mà chẳng accuracy cần chỉ là cho nên hơi sửa mà sao cô ta tôi cả tam ini cho nên nhiều sửa cái sao ra cho các chuyện qua hệ bài cái खेल bùi trên này football cho nên accuracy chẳng đi cho ta ôm lấy hệ cái mà bao làm phải cho nên cái chuyện ra sinh suy cắt để cho thêm tôi hiện thì anh em khơi trong nghe hết tiền 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 cho nên khơi trong nghe người làm sao vestige trong network marketing trong asan chu he platform in offer tur min nga lu tuk thalai de income ka tilan na chan chu a thei ani ti shit to pura ga aba ha chu education noi khadan ho tro noi khadan fu apoi kha lo kin na ni lawa noi khat ho thei tu na ka ni thak na ha ni chuan chu bi change cha chuan in kan pui do chau chuan hey bidang tam ta pon lo ma Chiranjeev sir ti te Kushal Sharma he pai ka join kirin na mo hay là cái mùi muôn này rồi, không phải mùi muôn này rồi, Kushal Sharma sao vậy?
mà sẽ thằng anh nuôi số mà nó là ngày cho đâu Wow. vestige cho khát Nice. a million a month petrol money liter khát sáng khát to rồi thì sẽ sáng khát thành defect thì sẽ sort ra petrol money rồi population tầm số kan buai rồi mà sẽ đi chú buai đó đâu sẽ lên na khá bị sẽ lên na khá này thôi hệ platform mà chẳng hệ đi rồi chú đi mà sẽ là sử dụng cho chú hiện tại overnight success này đâu thì lộ tin kan bộ hoa top tu này đâu anh thấy anh đi tìm hiểu là bao nhiêu chú anh trai nó phải là chụp cảnh quỳ đón rồi next slide bạn đi tắm tới cái nơi là khác rồi hay cả hay cái khối em mà hiểu biết cái gì chẳng chỉ một số mấy chuyện này anh ấy Rajasthan anh ấy cái gì vestige cho nó anh cho nó trong cùng với rồi thế à đây chẳng chỉ một số cho rồi là anh là lui bán sang đấy tôi là cho nên cả nuôi rụng nuôi sang mà nó khởi tố này cho nên đi tắm tới hay bao nhiêu nghe before joining vestige hotel service need to know how to need searching Hotel service or car owner. mà sẽ là tôi là car là zero to zero và khát là zero pali odi car khởi tố này chúa này bị cắm tay là sao nó luôn ăn tháp nó muốn này nhất là mà cái quỷ sai là chúa nó khô là một cái chuyện là ăn gì lâu á cần dreams cần tiền rồi thì thế nào mình ba ngày ordinary people extraordinary cần phát triển thế nào này chúa next sáng là cho là phần dịch quần đồ hey cậu ấy không quen thì cùng February cái chuyện đó February thả hàng thì Thailand nó lâu cả là sông quá anh gì cũng nói Thailand cho thêm dấu về rồi Thailand cái này Thailand cái là làm cái mặt này cái ngắn đã khô mà anh không về đây mà này hey jet ski tên dia Pattaya City tên cái là xin quần ngon thì ta cho nó platform cái ta này to anh cho thấy anh ta hiện ra là phần khác này rồi anh ta này thôi cho nên lên sai thì mình nắm tay người thắp đó cái việc cho bán cam là làm gì đâu cam hiền thẳng nhưng mà sống mà chỗ mà cái bây giờ là nó phục theo kan purut vóc lầu mấy thầy và sẽ là cái sự cho nên là cổ mình tổ rồi mình cái thấm tới cái đồ hình tổ kan dreams đấy mà ảo sao kami lang pa ng kalukhan này exact one này nên next sama rồi anh thấy nghe kan join à simple luôn rồi Aadhaar card kan để cho nên kan join thế này join mà nó free cái gì ha cho nên là bank detail thì kan upload về là income thế để cô họ sẽ làm quá phát triển này cái first one nào bắt đầu ha cho nên pen card tên này pen card kan này là có kan xiên thì ra là cái nào upload thế thế thì anh join ta này simple đấy mà này cho next nakita cho cái chút MBA cái số có đẳng cái chút BA cái số nữa just straight up pass có đẳng nakin chu ba share ne ma se tu nai join ne join in discount 10 to 20% in dong cashback 5 to 11% in dong free products in dong join in return policy in du join la kheng le the join in thali chu sam thung man lo le taw la 4 months sam thung man le da a thanga na sam ti za man chu ti offer chu tu nai ti join in dong don an fan ne se to withdraw for life cho mà điều hay cho lifetime offer đấy chú phải ăn hiền thằng này thì khéo là được chú anh simple đấy em anh kia học buổi chân đàn ha products kan ma ID kan ne nga products kan ma chú mi to la cho nên tal dan ran dai je ron cho anh tin nghe change your shop change your life kan do kan tha ro do amai ne nghe tay in sum na lo mang cái mai vestige kan mang to amai ko le kan mang cái tu na cho nên den assure kan mang to chu tiền sẽ kan do kan tha ma kan lu nei tha to kan lifestyle en tha to kan lifestyle ne lo cái chu ka hairstyle ko tha te khá cho các presentation ya invite to khay này sang này là ba chia thiểu là like kan lo này để cho nên này lo ba chia thiểu là like kan đây để cho nên anh thì like con để cho thế cho anh chúng ta đây thuần thu tối tết cái share luôn cho ở đây luôn đó cái cho anh thì ở trong vì tấm ta kinh cắn thề lâu mà cắn thề này vì tấm ta kinh cắn thề lâu mà cắn thề này cắt tì về chứ nó cắt thề về thôi mà thì anh tiếc cắt thiềm về á khao những ngày đó nó xong thôi cái quân gặp cả đầu khu về chuyện này sang chụp buồn cắt chân à zero trăm zero trăm buồn cắt chân về thôi anh bắt này cái này nó thiềm sang cái này đi rồi February này sống bằng sáng thì sống thì đi á tôi cả ta nó mà cái chuyện ba cái nào lâu cả là tôi bây giờ đang income này thế này rồi âm bọc gần thì có tầm số cái rồi chúng ta cho nên các bên không là thì là cho mà sẽ là các sợi còn anh BA degree này có thể là anh tôi năng lai à quay mỗi là BA degree gần này cho một cái là mình này đang là giàu đấy mà nó tuổi không bóng tổ rồi
tro chu ta cho nên PS kia cái điều này nhé anh nghe cả trai ở về rồi ta join na first mà là sụp bỏ party cái rồi tắm ta cái chuyện ta cho người cái khéo quay ta thấy chưa anh nuôi nó sao tụi vì tắm ta cho anh nghe problem cái này và investis để network marketing cái join na cái chú cái join chỉ là problem mà đâu cái rồi cái người khác là cái buat luang về thôi mà in cái gì mà cái join chỉ là cái sử dụng cái điều này sao chú cái chuyện này vai bờ tên người giang nghe anh người sao nu kiếm tiền gì sao vẫn zua là tiền hiện nên mình cầu mà lấy tiền là phải cho nên group à đây phải WhatsApp à đây mình những chuyện này chú có biết là có sự tại sao này anh người dân tụi này sống bóc này wow businessman sống bóc cái lỗ đó thì lỗ tính đó đi chú tại hiện nay cái sự lựa chọn chú em mà phát triển ai đó persistence anh digital cái tiếp tục mà tin cái gì mà này cái lỗ thì này cái là sao vậy ta tin cái gì này lên next month ta là March ni chuan enge ni kum March ni chuan siat chua so kan ne ni kum March ro ni har chuan lockdown to lockdown 1.0 na masaber task force masaber te ha kan chan na lockdown chan tirani network kan bil ya pali ve chuan mira jo ve ti ra ha sa to ge chu ta chuan lockdown ro ni chiamo lockdown zo ani mai kan buai fa to ti chuan he eng ma ti thei lo kan lock chuan lo cái team này sao giống như là mình level này chọn chỉ à mà sẽ là cái máy cả cho self PV à cái máy cái Zora products cái shit à chắc chắn cái là này ngay đầu tiên này cái tôi chọn cái ngay đầu cái về ngay đầu rồi cái ngay này là cầu sản group cái nó tính number số chung chung cái gì là tiền cái số tiền cái rồi deliver đó xin hay anh deliver thì office cho in đuổi hay tiền chút tiền có tiền này tiền cái phương số nó có mỗi đầu mà sẽ là cái dream sẽ cái bế đầu nó có mỗi số tro chuan zanga som thum pani palam panin da kal vene chu fan no poin nuam a sen na zanga do chu ka thian da wan me la sa le zo ta he rin ti to lo me ro ten lockdown zo kan ti thale do ne ten te then ka den min kho ya chuan le next sa le la ka kher lo do le lo ti su se ke mai ka the lo ka zong do lo pui na han assistant director kan ti khawa chu me chu ka ya sangli zasari som thum ka do ne chuan in le next month May thaganin bronze director lagaya singkhat samro katwa hey ka turning point kati ka metric kan pass fact dong dro metric kan pass fact dong garin metric kan pass to chuani engthi ha kan pass yan chungten zirna huang chunga itap chhuak ve kan an ti thin chu tiang che chuani ke ko vestige da bronze director lagaya hemi a hin tu man min shilo ma sira he platform hi afan chwe singkhat samro ka ho the kan cheno pa so kun ma kal ta han em me zo to engem no eng ma no lo cái chuyện đâu có hậu rồi cái chuyện người ta cho hết mình thả hiện cái chuyện wow biết là sồn này tay làm cái gì mà biết là mình sồn cái mà mình sồn này tay làm anh tin ngheเลยăn đùa mà căn chăn vui về cái team thế down lại thế chuan đến anh next month ta đến star director các cái car fan cái bộ mình pathum director ha next month đó chúng ta chuan đến xin khát sáng sáng về nó lộ lẽ chuan lộ gì ngà tấm bèo pakhat LOB antita leadership of learning bonus chumi chu ka zir chianga July tha khanin singli sare to ran lo chowa chuan August tha khanin sing sari sam media September ka choya kana khare September a khanin September a khanin ka pa te ka chu kan nu te ka chu te business ai mila tui pui na tu mai lo ka poisa ka siam fen no wan ka min na tui pui le lo le enga ma cha min tang to lo na chu chúng ta cho nên copy hiện cái support China tí ra trong hello hay mình cắt hồ hiện đi September hay lúc đầu lại là gì không cắt chấu á copy cắt laptop bên cắt hồ này hay cái cắt hồ này với nào lâu cái là lâu lưu ta hành xe xin để cái tiền em có tiền tao cái tiền sao chia này chia hết tiền sao lúc đầu lại là hồ thì rồi thì mình ôi rồi này chứ chút tiền không chú này nuôi khát sinh thung sáng rồi là sống quá phần địa rồi cái first one ta sống quá phần địa rồi ta cho cái chuyện cái đó nuôi ra cái businessman sáng rồi là sống quá phần địa thấu cái lỗ thariat nào cũng mà sẽ ăn mà digit cái gì cái liều to 6 figure chút ta cho nó hay bị chết cái muốn nó chân châu chung cái Johnny cái share nó chân châu chung cái tâm tất cái thế về rồi cái chuyện cái mình văn người số cái chung cái tiền để mình support lâu này à bây giờ nó cần chung cái chung ấy 1960 to 1980
an generation na chuan in hetiang hi om thei ne pero le kha thiam lo chu lo ha so kan na nei lo chuan lo king thei lo apoi lo nang mani ring lo an ti suai po ne lo an suai ba po ne lo an ring lo chu thei apoi lo nang mani ring kha tu la o eng ti ka ma self belief tha lo la in ti thei heta in ngai tu thei chuan atakin in chan tir thei chu chu a hrin du chau o chuan in khamira la journey ya ka journey nia ai chan chau o ria da ne o ne ka ai chan chau chu ta chuan in lo chu thalai ke ma nga lo tin du ni ke ma nga mani dream a be dong don lo ke ma nga thorin du kan tim te ron join tu ni chuan in kan pui chak chau ki ha hrin du chau ni o chuan in khami chau khani se ram lo heta tu la hian in kan ti win ka kal ta ke ma cha cha la tong chuan tik don lo a kan heta in kau chua tu ka le ya ka journey ya ka ton now te u te chen ka tu he platform ka ro king to tak tak tu na ma sa ra Gideon na ka kan fight tu yo la yes introduction video sa la ma journey video share sa kita Asai journey is Gideon ji we khóc về inspiring khóc về mà thôi thì nhận inspire trong đi cái thành cái sản so I can do year right for an year but I had to some and yeah BBA first semester UCL so you make up so I invested in study October apa join na kalau kau vegeng mak sharing ka join na jadi tu tak kara kap lai ten ni la ban san so ya jadi kan ha khiat chau ve khop ve ma sai ni bia ka nei ka in ko ne ka an she chau a chuan ha tu din ko ka la shin the ni ya sorry journey em chu karon share lo cheu ha ma sai join chan tu ka shi tu cheu ha journey tu hai inspiring tak tak ke ai journey inspiring nei tam tak ni la ra sai do na chuan enjoy chan tu ka shi tu cheu ha ma sabera chuan network marketing ka shi fian tu cheu ha thil pa hi kan ri lo lo dai la thầy hai cuốn lẽ mà sẽ very bù mà sẽ mà sao bù chú anh trên nghe hin tuổi anh hun anh trên nghe ở tuổi quan chơi bù hin tuổi ấy cả hin tuổi thầy về là gì bù hin cho anh mà sẽ bù chú ai thầy về là cho anh cũng cho bên anh kịp chuyện này min mal tu ka ai thầy mal tu ka mà sẽ cái này đó cho cũng cho biết cái lâu chuyện này đó để anh xem chuyện này mà sẽ thấy hai cũng về thông chú cùng lịch xuống rinh đặc biệt cái này coi là cho anh hùa là cái thấy dấu chuyện này cho tiền chết cho nhiều đều qua marketing rồi là vấn đề thì cho anh khá tin được vấn đề xin khát xin đi xin thông xin đi bao giờ sẽ ai làm đó cái cải sản phát chú mà sẽ đều qua marketing là cho anh cùng lịch xuống rinh đặc biệt hệ business em coi là rinh nó tất cả những cái này cho anh thầy hai cùng đi cùng thun với khát ra của anh kịp ngài rồi đó cùng lẽ là lẽ hơn gần mà anh lâu lẽ chuyện đi cho tiền chết cho network marketing à có cùng lịch xuống rinh tất cả info đó cho anh lại xem mà info đó là nó có in là xem lẽ thế đó đi cho network marketing cho đi cho anh đó lẽ cho có vẻ là cái thiếu bậc hạt chết ngài này mà cho change cùng sari về cái gì lại nên có chuyện mà là share là người ta làm anh chị na bazar à anh đôi lẽ bay mình cho ya phải không cần lẽ za thung sống mà mình nên có chuyện tàu cái gì về mà à vâng này là share na à sẽ tôi là cho bạn đi lúc khác xin khát cái đó cái đời này phải không cần lẽ cái trả tổ đi cái trả tổ mấy tiếng nghe chăn chú hay trước khi bắt đầu mấy thằng đi lái xe rồi mấy thằng hiện tại showroom về là một reseller để mua lại cái lấy rồi tàu chín đi mà sẽ cần trả rồi MRP cần lấy thì chú sneaker là cho nên đi chín à rồi đó là mà chú boring ta đi mà sẽ chú mấy chú cái rồi rồi chăn chú tôi là hiện sao vậy thì tôi hay trả chú mà chú ta là hiện trả lại rồi trả rồi mà là cho trả lại việc đó rồi
佢係緊嚟監會全場咁多啦，你全咁多啦。你啊，打下你嘅緊頓全โลกละกันตรงมาแล้วที่เราเพลงกันจากวันภาษากันเลยจวนโลกละกันตัวนั้นเนี่ยกินกันโลกเราจบเป็นเอเฮกจบสิสุดที่เจ้าจวนสาบนเตะชุมคุรมาหมดเจ้าพวกกันจากหาเนี่ยโลกละกันเราเนี่ยจบแล้วนี่กันทนเราดำจบกันจากชีที่เราไม่ได้กันจากฉันโลกละกันเนี่ยครับสุดที่เจ้าจวนสาบนเตะพวกไม่ได้กันจากโลกละดำจบของตัวเราจุดมีดำจบแค่นั้นเสียเสียตัวเองจากดูแล้วว่า做没事体啊，做干地图，做你啊，做这个多 marketing 做你哦，那平时做 video 来分享你啊 ，vested technical director 你来没干嘢，咁樣。一發我第三個，即係送過，琴日晒晒，前途。Hello， 我好美嘅樣啊，做啊，哦，你諗緊嚟做啦，但係啊，咁數。Pasari, nau pagin. Yay. Heti ang zati ang henti. Tuma na rin ayo. Masala ang kala. Kanrin pang pang ni. Network marketing industry ang miso kami ng bigin. Heti ang news sila na yung ayo. Pero abang suka soy na malan tusa ang si padang danso. Dosa ngaji. Hello. Oh, kaboy sa clear. Yes. So many of them. Oh, so I'm emphasizing introduction kalau penga kami hilang tu sang ani tu hari kumso pasal ini ya. So ini kalau si pak kan mama. So kita mahu tu lalu tu top pada lah so ini journey time kalau share je mama. So ini so itu kita so ini hey teacher tu nak unlike terang kan itu nama dia chalai communicate kan itu lah. So ini sambil beli apa yang kami mahu. Aiso ya kan nama kan exam Maria. Kapal ini toy min lay ni karan ya ala hereng lem work ini ya jung kapal pula jone zona juga zota pa he mi kalen na ka khal tu ni kadita jung kapal jong sa he ju angai na lo mi zo ra bit kan thei lo kan rama chan thei lo IAS yan de ngai lo big business men ne puro pa do ka an nei khalo pn so se por nei ku mar nei par kapal jone a thei lo thu bi shit ta ni ju oh jole chu ta jone Apoy na weh, tadi ya kal cawe na, nak school kan kala dero, school kan kala teacher den, engel dintu, jo kan cerita jo tulang train IAS, oh charter accountant, aron kita sab-saba, apa soal cerita ni melaw ap chalu tu, mai ro ju, kesu kan cerita masuk Lamborghini kalau om deh ni, oh kan cerita pula kan saya jo min nui sa thei tu athei lau kan rama ta thei lau, vein bel citum mana ni mai na om lau, Mizoram tribal tan, tau pang tan athei lau, akha min cerita ni kan cerita jo. Cho nên là các chuyên chú là chụp từ các chụp ngay bên đầu vào cho nên chú định mua cho nên cần cắt sầu lệ ta cho nên task tiền các bạn sao thì bật thiết ra là lệ cái gì nó là này nghe phản tăng về ăn qua phản tăng về ba anh có thể là và thiệt cái này vô thì cho là cho nên chú định mua cho nên subject khẩn ngay khai đầu ta này cho nên là các chuyên thì chú cái chú millionaire thì cái túi này cái nào bắt millionaire thì cái túi chỉ là gì một millionaire thì cái túi mà sẽ Tuma kumsom pasari tum school kakal ko khatiak tong ma school a ko kan ai kan ka dream share with ko kan ai kan so le tua so le eting ka tiang o ka ka rilu ha ka apo le science a hai ka ti thabe the de wa science kan me ka chu science ko ka so le school kan ka chan do na lockdown kha la le ka sia so le chu lo ko cha ta hai ka dream kan ne ka dream ma so le hey clothing brand ka ngai hey in chene ka ngai na to pa kumso mama kan ila hanin hostel ate o ma kai kalau design be na ya ta aizo la te sang sang kan in thum no what drive fiction ko mo jo ka en cha ta again design again chan ha ka en ka chi chi ni mo chu mi no wa jo ka design ni jo ni clothing brand company chu tin ka tum ta kan bei ga da design cha cha kai khuma ka ru ma ta thayang ber ka ta kai khuma chu mi ma jo middle class family no se le ko ne nei song bi ko kan ni jong la wa so investment market ka chu ka ni cho nên bakery ở trong các thuộc lệ ta bakery ở các thuộc à trang nên start để làm chủ à trang nên helper à để cả ta ăn cũng số vào rồi này là thế cho nên chúng ta cho nên hàng cái chỗ à bakery ở sinh ta đi à cái thuộc à cái nên chẳng có vấn đề gì nên ta số cái này cái chẳng cần rồi trong các thuộc à lại các cái gì lại các cái chỗ đó cái trang tiếng Anh cái mình mang thế này cho nên là chúng ta cho nên các bồi sắc khô các chung cái đấy các bể cái hàng ai cũng có sự môi tổ sự là cái kan dia nak iPad khale ka mo sia nuai khat le di man ha lo dia ka poisa dia nak sang li sia ha lo le bo sia ai na ha lo le dia
khai lại cái tiếng rồi cái khôn chuông cái tao mình mới đâu lâu này à mai rồi chuông cái chuyện của chuông cái này rồi tôi lại cái này mà có thể đào cho nên hết là vì cái chuyện ban này sản chuông là ban này ở Paris sẽ sản chuông cái chuyện ban này nước ban tất cả những sự làm cái là sẽ beri yang cái chỉ là cho nên là cái này mình làm số cái này gym cái lại rồi là hai mình làm số cái and sang rồi prestige cái là em á tiểu lâu ấy cái chuyện mình dream cái gì cái tiểu lâu rồi các cái lâu mà là cái số của nó số thực tại chắc chúng ta cái lâu này của là anh em muốn marketing rồi mình thôi cái rồi cái tao này đâu thì là mình thôi cái rồi in tông của anh cái rồi cái con cái tông xin luôn cái tin là nó luôn chỉ luôn cái tóc nó luôn ta cái điều là hay khá chả rồi tin rồi rồi chỉ cũng ngay cho nên là chúng mình cứ thắt áo rồi tụi tôi là cái rồi là cái mình số để các bạn cho là mình số để các bạn cho là mình số để các bạn cho là mà sẽ áp phơi đi na cho nên là sao biết tôi anh ấy cùng sống đi bắt hạt tiêu là cùng sống đi bắt hạt là hắn quay khát chế khá anh ấy tại xóa mà mình không có chắc wow cùng sống đi bắt hạt ai sao chúng cùng tâm thật sự là ai cùng cũng bắt nuôi tôi nuôi cho là anh ấy cho cùng sống đi bắt hạt dream lên đâu không cùng sống đi bắt hạt dream lại không cùng sống đi bắt hạt dream không anh ấy còn có thể sống cái còn có thể cái LDS presentation của mà tại chúng ta cho anh ấy nó cái đầu tức là anh nói business là thì nó bằng cái này chúng ta zoom luôn về đó rồi cái zoom luôn về đó rồi cho nên cái sự đó anh ten lúc cái sự gì nó sẽ chase millionaire ta rich people buy time and poor people sell time ông sẽ cái là cho nên cùng sống về là nuôi cho mọi chuyện cùng sống để nuôi cho mọi chuyện anh dùng các sản phẩm bồi sản anh cùng các dùng bằng anh lúc nên là bằng cáiคุณอาวันเลยนะโซกขันอาตานะนุ่นอันบันเทนะคุณเป็นโซกันโอ้ตรงนี้ตัวคุณสมรู้เดียนวดจงรักโลเกคุณสมเดียนวดจงรักโลทุกคนคุณสมเดียกันถูกกันตัวจุดเลยตัวเราฉันก็จุดนี้ตัวสตาร์ทกันตามจุดนี้ให้ตัดสายชวนอ่ะอันนี้ก็อะไรเนี่ยนี่ก็เลยลงทุกคนเสียทุกคนจุดนี้อันนี้จุดมาหานี่กันในเวทีด้านนี้อย่างเงี้ยเจนี่อ่ะเป็นตัวเราก็เป็นเนี่ยฟลาชไลท์เนี่ยหานี่ทางด้านนี้เป็นตาอันนี้ชิดเต้นแต่ละชิดเต้นแต่ละเก่งคนละอย่างกันละเฟสติวัลวอล์กเนี่ยมีเราใช้เชียร์นี่โอ้จนเวลาเนี่ยการแต่ละที่การที่อ่ะจนไอเดียกันเลยท่านี่ไอเดียกันเลยท่าอันนี้จนที่เห็นเนี่ยเราว่าอินสตาแกรมจนวิดีโอชูตได้แล้วจุดที่ที่กันได้ส่งเองโอ้ก็โทรแล้วไปกันเรียกไปเฟซมาคุยมันเที่ยวเท่าไหร่จนกันได้ส่งเองสกูที่ไปโปรดักชั่นทีวีกับพี่เนี่ยเรฟเฟรชเองกินกันแล้วไปก็ยัง prepare นะสักตัวแคมเมราแมนก็รวยอ่ะตัวเราส่วน advertisement ก็ชัวร์เลยนะ advertisement ก็ชัวร์ตัวlocal talk กันเหมือนเดีย solution เหมือนเดีย like เนี่ยนะฮะแต่ทำเรื่องเพราะว่า advertisement เดีย like ทำไงบอกสิเนาะวิดีโอก็เปิดมาทางนี้กันดูปวนฮะสารฮะก็เลยว่าอันเวลาหน้าฟ้าเนี่ยอันชัวร์ฮะนี่ torchlight ก็ได้เก่งชัวร์ว่าอย่างเงี้ย fix ว่าให้กันเตรียมไว้ว่าเรา start ได้จนจะมีตัวจนadvertisement ก็ชัวร์เลยปุ๊บอันนั้นรีพลายโอ้ฟันชัดเลยจุดที่ก็ฟันชัดเลยดูที่ตาจนนี้มีสาเหตุในเรื่องรีพลายกันฟันชัดไปทำก็เกิดจนกับฟันลงกับเทียนที่น่าลงถูกก็ชิลานี่จุดจนนี้จนนี้กับเทียนที่น่าลงถูกก็ชิลาว่าจะกรุ๊ปเสียมานี่จะเลยไอ้หมอสมบูรณ์เลยนี่เขาเรียกอะไรมาจนนี้มิถุมองตัวตานี่ถุงนั่นไงรีพลายจะเจ็บหันไปก็มาเก็บเฟียกันทีวีกันจอยชัวร์พวกกันเขาเนี่ยนะเจ้ากันได้มาจวนสมบูรณ์เวลาเนี่ยสมบูรณ์เวลเจ้ากันนั่นเองตัวนี้ตั้งโจข้างสูงสักกันโมโรกันมันเราว่าลูกตอนนั้นเจ้าเนี่ยเอาไปลงไปเลยนี่เดียวตัวนี่ขนาดจนตัวสมลีเวลเจ้ามันตัวนี้อันเทโลจะตัดดาวแต่เรื่องมาเสียไปแล้วก็เกสช็อปผมมารู้ใช่พอชาลูเวอร์เนี่ยกับเบสตัดส่วนตรงเดียวเกี่ยวกับจนดาวขัดจันเนี่ยดาวมีแค่มันมากกว่าโม่มุกตัวนั้นแต่ละว่าจวนนี้อัตโตไปให้ยังไงโน้ตบางปฏิทัศน์ไป student เจ้าตั้งโต๊ะก็ให้ class ไป student ปฏิให้กี่ละอินทินาเล่มีโปรเลยให้เราดิ้งรูปอ่ะมาเสร็จสุดท้ายจวนนี้มาไหนจวนนั้นจวนอัพไปแล้วก็ next time อะไรแบบนี้แต่ที่อ่ะจวนนี้ถ้าที่ต้องเป็น presentation ก็ไปที่ต้องเป็น presentation ก็ไปอ่ะจะมี presentation ก็ไปมาจวนถ้าจวนก็อินสิระเลยครับผู้กับสิระเลยผู้มาอินสิระกับเท่านี้จวนนี้แล้วสุดท้ายจวนนี้ก็ apply เขา search นะ apply นะ search นะ post แล้ว apply นะสุดท้ายจวนนี้อัน
anh tụi lâu ta là tụi enjoy của anh thế thấy đâu cho tụi lâu à quay lâu mà xe tụi tiền cái tiền tụi enjoy của em cái tiền anh ngồi cho bạn enjoy của em cái tiền cái trong cuộc khó của lúc thầy bắt đi chết là mà cái counseling anh kêu rồi phải này mà xe ôi là tụi ta cho nó hay không nó mình cái tiền cần cần tụi ta tụi mà enjoy cái cho nó khó quá sao bây giờ expectation à tụi mà nó phải rồi nó bằng cái đó đấy còn thì nó có đã cái là cái này cái mình tùy hạt là sắc à bộ cho in áo bộ cái hồ là vậy cái phê à cho nên cho ấy là cho nó chẳng hạn với đi bị bắt hạt cái recruit là cho cái hồ là vậy thì ta bộ cần dùng được thôi anh dùng đây cái chuyện qua đây là cho anh ấy thôi cần đồ dùng của mấy cái thì ăn sản xuất các bể nó sẽ xì à theo qua marketing các cái xung quanh period là lại ở phim ắt thì cũng không mình bội sập rồi vậy cho mà cho nên khi nghe nhìn cái tất cả sự can cho nên hao đồ này các sự ngon bốc sẽ cái trộn của mình bộ tiếng của mìnhจนสารจนปักขัดตลอดปักตาโมปักขัดจนเราจอยไปตั้งตาเนี่ยโมจุดนั้นก็ไงอังเอ็มขัดเราคนสังตั้งเยอะเลยจนเราก็เชียร์ส่วนต่างจนเรียกว่า marketing ดีกันตั้งเวงอันเรียกว่า marketing ดีนั่นเป็นอันไม่จนบางครั้งเรียกว่า marketing ดีกันเวงอันผมก็ตั้งแต่โอ้อันนั้นก็ตั้งดีจนตั้งมาใช้อินสิวจุดเล็กเด็กก็ตั้งอะไรเราเดี๋ยวให้ยังตัวตัดจานวินตัวเดียวขัดเทียดีจนตั้งดูMasa network marketing itu ni, kalau kita macam network marketing itu ni sangat sangat terlibat. Network marketing itu ni, mozingan, profile, kemudian anjir ni biar dengan anjir, speaking skills anjir, sekolah nak anjir, dia tam tak anjir dalam. Mo, kami lihat dan angin anjir dalam in lo singkat singkat, kah remote kah anu ai buat ini. Network marketing kami tam tak lo content ni lo nak sanju, lo kena ai lepas lo cuba. อันดาวไลน์เนี่ยเราโหลดถึงภาษาเต็มทุ่มทีนะข้าสวยที่กันเทียนอะไรโมจุดตาสังเกตมามันก็ชอบเราไม่ได้งานชาเราไม่ได้ดีงานในช่วงเราเนี่ยโมกันแล้วเราบังเราต้องอ้ำไม่เราต้องกันเทียนจู่กันจับกันในกัน direction เอาไว้หมดเลยโมเฟลแล้วมากันดูแต่ละจริงแล้วมาจับได้เราก็กันจะลงเชียวเราตลอดเฟลแล้วก็ทิ้งไม่เราเฟลแล้วก็กันอยู่ได้ช่วงส่วนโมจนกัน start สอนส่วนในการปฏิญาณการติดสอนมันก็ทำในช่วงทำดาวไลน์บ้างก็คือว่าเนี่ยจนทางการชื่นชมbakal sauce bakal thiên gia là December mình học vậy December bronze star rồi bakal ta cho school lu là pun ta at kum le han ka hoi ta ko ne business na ron ta cheta cheng sim khat sang thum ka lo December han cho ta cheng sa rupa han ron chok tok ne ni cho ka ru kan na lu ba tinge ka ka mai to ta school lu aron pun to siโมจุดอาจจะดูชันดูมันมีกันอะไรกันไหนกันสกูลไลฟ์ที่จบตัวเรียนว่ามาร์เก็ตติ้งสุดตัวโมกันเชื่อเป็นจุดดูน่าเห็นกันเลยโมเขาอยู่ในเรื่องของสุขเป็นอัดจับเทียนก็ได้กันกันดูที่นี่เองอ่ะตบดีกันดูที่โมข้าราชการเราสวยเลยรู้ป่ะจนเราจุดอาจจะเทโต้จนกับไว้เสร็จแล้วส่งso for the school kan drop dapat balik school kan drop awal kan dulu hal zan di mata ni kerja dar tu kan kai mai buat dah ke kau cakap nama ni kalau orang kan sah kita kan buat ending sah kan dia you kan dream ni box kita cuma tu mesti dia kau kan cian tu kau bela tu mana mesti dia kau box itu kan dream ni ending ni kan dia oh jadi ni kita jadi David akan sesuatu David akan buat dia ni dream apa dah tu akan sesuatu ni so kita jadi kau itu kita drop dah ai rồi là các chỗ bạn chung các con lung oi lâu được tụi nó ta cho ai rồi là cho chém xử lý chém cái lần sau á sumo ai cái lần sau á kêu này rồi lên sumo ai cái lần sau á chém sẽ thu mà rồi đấy chém啥这个来讲bây giờ thật ra rất là cha mà này cái lần sau á cho ta cho nên cái này chân tay à bôi lâu hoặc là xí vào cái tim mà chỉ à bôi lâu ai rồi là gặp việc này thì ta cho nên là chuẩn bị à để buông à để presentation các phải lúc chết cái rồi Mama, ilang uling ko na rin hindi sila. Kaya pang kami doon talaga presentation kami sa college student ko kami kasi tumaan niya araw mo action na kay sorry today kaya ako kasi kaya min loan ko isa siya this year na mo afan loan ko kati ko mo chala ko iban din do that film to na loan ko ko siya kala siya di ko ma-drill so nila kita ako so di ka pay lang kati chao phục vụ apa cho nên chuyện công nghệ việt phục cho cái này cho nó mà cái sự cho nên chúng ta trong cái phía này thì anh rồi set up cho dễ ta bây giờ cho nên tham gia anh cái chế độ số đó và thiên gia cũng sống với sự cái gì chế nuôi khát lên thì và thiên gia cái này cái sự hiện nay là cái sự
đầu tôi lấy đủ chơi chú hay cái chuyện này rồi anh ông là ông mình đi chặt gì rồi rồi à chặt gì ông mình đi chặt gì á sợi cái cái cô bạn chợ của mình cái này kia gì nào cái người ta bảo ngay là cái này là bula thì officer là cái người ta bảo ngay là âm mai rồi sẽ share tiền lòng mà thế rồi chú thì hi future này thì cái start swap này anh hay rồi đấy cái nuôi lại quan đến thì sợi tiền được chú cùng sống đi cái ta cho chặt tất cả lấy khát gì ra ram ta là cái gì cho ta phải không mà sẽ cùng sống đi liên tục cùng sống đi liên tục cùng sống đi liên tục thì chạy là hắn nó là chạy là người sẽ biết không rồi cùng sống đi liên tục anh cùng sống đi tôi sẽ là some spike zoom trên ha anh sẽ là cái tiếng hát thứ nào là người ta người ra mà bằng share bằng được vậy cái tiếng sẽ là image đó là những cái chuyện này chúng ta các chúng network marketing number game kia là người ta em tiếng nào mấy cái number product account ta ít tiền bằng ai số mà anh ấy thì ít tiền bằng ai số mà đi ít tiền bằng ai mi ít tiền số mà ít tiền số mi số mà mi ra số cái á anh ra cái mi sáng phần anh ra cái số nắm mà hắn mi sáng phần số như đó chú networking này chú ta tắt cho hàng ngày của đấy chú có tin ra mi chú có sáng khá thì ăn bazar nó giống point là nắm mà rồi lúc sau anh quan nghe trên người trong chú làm rồi chú có sáng khát bazar rồi người là point nắm mà rồi lúc sau ha anh quan nghe trên người cái đó chú ta chú này có thuộc góc rồi anh ấy thì networking như thế này anh rồi là tôi thấy sản làm tất cả những cái số mà anh biết đấy anh ấy thì là căn riêng nào trong người thôi policy bảo bộ sẽ test liên kết căn riêng nào trong người thôi anh ấy học xong sang căn chung nói rồi Ambani, Elon Musk, Jack Ma anh ấy thì number game mình kia thì anh đi cái gì apoi bây giờ chúng ta sử dụng bây giờ mình sẽ trả lại cho nên căn dream lệ căn direction anh nào lại tất khi Kylie Jenner kan ngai sang te footballer Cristiano Ronaldo kan ngai sang akan khale la kan te bi pa pon don soi chin ha ro khe ba te how sa sia a pialu chelo sia akan su te kan te kan soi chin enge nan ti kan dream ani ma se ge ni tu le ta han na kan sama kan dream kan fan kal the na sa tak me chia ko Instagram ma ko jang Kylie Jenner kan sto an lifestyle kan ria enge nan ti nurse kan sir le nurse ta ba soi chia ni le ma sa 99.9% kan dream kan follow kan chu break kan mi so tra ya kha ko ke ma ni lo chu ram chi ki the tu lo ram ma boy ma ni ya ko kan ram kan ni to de lo lo kan lo ya ma sa tu mai to de kan tu de ma school kan da ma school kan ko re ma kan ram kan ni to de lo an ni ko lo nu school a pa tu mi lo pe thế đâu không có cái mà đi cho nên start là ta quan trọng ta nào phi sa rèn nghề đi tầm số họ có thể sống phần của mình cái tủ đâu vậy các bạn engineer này tôi mình đua cho đây cái gì mình đua mình đua các pin doctor này đua mình đua cái những IAS này đua mình đua cái chỗ các bạn là cái gì ắt chăn chút ta quan trọng ta na số card na thổ các bạn đâu các bạn suy chia nên đâu sẽ cái mà perspective cái mà na thì đâu số card na thì các bạn thổ meet na các bạn thổ sao các bạn ta quan trọng ta na office cùng sống li bằng chung computer mà các bạn cần ai đâu pesa tu kan dai ma se kun kan era khovel mun sang fan ko da lo kai to Kanye West enge Floyd Mayweather McGregor mu ka tu kha ti ka tu IAS nan ti ka shengai lo officer nan ti ka shengai lo Lamborghini khal ka tu ka chung den ni tu ra min tu IAS nan khal ka shengai lo apoi mo per tu no marketing hero ti lo ti lo tan ti lo ma se ka cha lo tu in dream ka follow lo in chi lo in voi khát chạy tiền đó in dream follow top rồi em mang cái thổ đùa với sự em nghe financial freedom mình cái như là lifestyle mình không đi cái follow top rồi chỉ số nào cho nào chú nào đó thì mình way of life đó thì thôi cái gì cái sự thể trên đó sẽ anh nói với thế đó rồi mình lúc cái đủ xa số cái sao đấy rồi cùng age is just a number thì chiang feeling the fear rồi graduate to tam tới đang soi thì rồi mà soi cho mình đâu cũng cho nên là mà cầu xin trong đấy đó thì anh em sáng nay đi tụi tắm này đâu đi lên soi đâu à có gì mà làm yes làm theo cái này đây tapi nggak usah deh cuma mình chưa lên soi ngoài đấy á tôi có gì về lại cái gì về cả ta soi trở lại cái tôi cũng sống vậy Papa mereka pun sombret betul mana mereka pun sombret betul oleh dapat pun sombret betul mereka soalin dia kecuali itu teh betul kecuali itu jangan bersih dengan sewa amat segera kecuali
เราส่วนสำคัญเราแต่เจ๊ธรรมศาสตร์มาเนี่ยประเทศคนน่าจะเจ๊เมื่อกันแต่สิ่งที่คุณส่งไปก็ดีกับโอ้คือทราบได้เรื่องนี้สวยเท่เลยนะลำบากเลยวิยังไงอาศัยต้องผ่านเก็บคนก็ที่จะมีคนจริงโอ้แต่จวนเนี่ยจุ่มจุ่มเด็กที่เทียนฉันนะที่จวนมาสักแต่อาจวนเนาะทุนที่มึงก็เทียนฉันแต่จุ่มมาไม่ได้บ้านี่โอ้ให้กับเราสวยดูว่าวันนี้เห็นเป็นโฟมก็มันจวนตรงนี้จวนมาเนี่ยจวนผมจะเห็นส่วนตัวนั้นเลยชุดเราส่วนตัวนั้นเรียนแต่ตั้งแต่ชั้นไหนไปจูโอ้ตัวนั้นตั้งแต่เราเลิกมาจากนี้เก็บตัวเท่าไรเนี่ยตัวโอ้ก็อ่านเขียนไม่ถูกโอ้มาเส้นต่ำสุดเลยเราสู้สักครั้งชนะมาเนี่ยครับไอ้เงี้ยเอาอยู่เลยตัวคุณนายเยอะเสียแล้วจุกันจวนกันจิ้มสักการส่งไปเลยมาเนี่ยจวนทหารเข้มเย็นทำมาโอ้เดี๋ยวเราคุยส่งมาไม่เราช่วยเทเก็บตัวส่งตัวเลยทำมาเก็บเดี๋ยวจังหันไอ้เงี้ยลาสเซกันที่จังหันแต่ฟิวชั่นตัวนั้นจะเรื่องผ่านชิ้นนี้จูโอ้ไอ้เงี้ยส่งบ้านนักที่เรียกว่าอะไรบ้างคนเดียวกันเสร็จจุดเดียวกันเลยตัวโตเอ็ดอ่ะไอ้เงี้ยมาอันที่พิจูสร้างตัวกับว่าเสร็จแล้วอันที่พิจูสร้างตัวมาเสร็จไอ้เงี้ยอันที่ถั่วดวงตัวนั้นถั่วอะไรนี่โอ้ข้ามีบางไปเก็บไว้จะซื้อสองล้านก็ตัวเราตัวอะไรรู้ป่ะข้ามีบางแต่ไม่รู้หานี่ให้ตาที่มันส่งตัวเนี่ยตั้งแต่ยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่เราช่วยชุ่มกว่าจงที่เราเลยที่เขาใช้เสียอะไรตั้งเสร็จก็มีจังหวะนี่จนนั่นเต้โอ้อย่างพาไอ้เงี้ยเชียร์กงหรือจะเชียร์ทางกงจะว่าอันนั้นถึงเป็นไม่ได้ที่ว่าช่วยมาเสร็จเกมมาจนจับมารู้เลยเราด้วยกันนะครับโอ้ตาจวนตาเสร็จกันละจวนไอ้เรื่องนั้นรู้ตัวได้โอ้ตาจวนเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกตาเราแบบนี้ละเองมาที่เราช่วยดูแลกันบ่อยเพื่อนชายกับช่วยกันบ่อยเพื่อนแบบเก็บพวกเราบ่อยเพื่อนแบบจริงเกมส์โอ้เฮ้ยส่วนที่แบบปักจีเด้แล้วโอเคเนี่ยจะจริงๆเนี่ยสันตัวเด่นมากแต่เทียมส่วนไม่เราเทียมเลยจูโอ้ที่แบบที่เราใช้เทียมที่เราเทียมให้เขาตาช่วยทำแต่โอเคเลยจะสักทีนี้ลูกตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ตัวดิพอถึงวันจุฬาหันคุณภาพได้เรื่องสร้างยังมีโซ่เองต้องมาว่าเราการเล่นผมมีโซ่ต้องมาอยากเอาอะไรอามิงจงเลยได้ยินที่สุดเลยเพราะว่าโอ้ยมาขัดตัวนะโอ้ยต้องได้มาสปอร์ตที่กันเลยตาจะก็มาสั่นเลยฮะนี่จูจุฬาเนี่ยจุฬาโอกาสเราเดียวโอกาสเราเดียวก็ใช้คุยกันตาลิเซอร์กันดูเลยโอ้ลิเซอร์กันดูว่าตาช่วยเลยลูกตาเนี่ยเอ็งมาที่เราจุดดีกว่าเอ็งมาที่เราจุดดีกว่าบ้าอะไรนักกุมารกุมสมเด็จถึงตัวเฮ้ยกุมสมเด็จตัวเดียนอามิงกุมสมอินเดียแต่ละคุยจริงยังไงจะได้ตัวละแต่หนึ่งแต่เราคุยจากโอ้ที่เราคุยจากเชนที่เราดูเลยถ้าเราเรียนรู้ไปจนลูกตาเฮ้ยตาลูกตาเอาคนตาไม่แม่จะตรงไม่แม่จะเล่นแต่ที่เวลาที่อ่ะแต่สุขภาพจะอยู่เฉยๆจูแต่จะอยู่เฉยๆอ่ะแต่จะเนี่ยนั่นชั่วโมงช่างทำเนี่ยกันเอ็นกัวละที่เรากันเลยได้โอ้แต่จะเนี่ยถ้าที่เราจะอยู่เฉยๆจูโปรแกรมมือดีไปลูกตาเนี่ยแต่ตัวสองดูไปมาโปรแกรมมือดีไปก็จะเนี่ยโอ้โอกาสเนี่ยเสร็จแล้วมาดูหนังคุณที่นี่โอ้ดูหนังคุณที่นี่อ่ะเสร็จแล้วมาโอ้สัตว์เลี้ยงเพื่อนเจ๊งด้วยกันแต่สิ่งทุ่งข้างๆโดดดิเสียดิถ้าฉลาดคุยด้วยโตคุมส่งดีพาเกนคุมเทียบเจ๊ลูกป่าเจ๊งด้วยกันแต่ดิแต่ถ้าเทียบอะไรอ่ะแค่ทำวิดีโอสกูก็ดีแล้วแต่เราดูเวอร์จริงเจ๊งด้วยกันเราที่จะชุ่มเปิดจุดเด่นจุดจงจริงละกันดูเด็กกับชุ่มเด่นเด่นกันจริงละข้ามีอะไรรู้ว่าเราไม่รู้แต่ช่วยไงให้ตาโปรแกรมมันดีว่าจนทั้งโปรแกรมมันดีว่าจนทั้งเกมมันก็รักษาได้โอ้ให้ตาเฮ้เกมมันไม่น่าจะชื่อสมัยทางนะครับเราไม่ได้โอ้ก็ชื่อสุดทางนะครับแต่ว่าอันนี้คนละที่สุดเก่งคนละที่ก็เชียร์โอ้แต่ช่วยถ้ามันจะสื่อเชื่อเราก็เชียร์สุดโตมีทั้งทันทีคนที่ช่วยที่มันก็คนที่มันที่ก็เชียร์ฉันจะข้างที่เราข้างแต่เราเหลือหลักตัวที่เราเป็นส่วนประโยชน์ท่านในการเข้ามาว่าเราเป็นคนที่บางช่วยกันดีกว่าเราเป็นหลักตัวที่เรากับไฟสุนัขอะไรโอ้มาเสร็จทางนี้นะอะไรมีทั้งทันทีคนที่เป็นอะไรโอ้มีทั้งทันทีคนที่เราจู่ๆกระโดดทิ้งแต่ว่าโอ้แต่เจ็บตัวกับเจ็บที่เราเป็นแต่ช่วยเนี่ยบุญช่วยเราจนเช้าเสร็จแล้วนี่ส่งมาเลยกับเจ็บเราส่งมาเสร็จแล้วเจ็บส่งตัวเราดิสามที่เราเจ็บดินเจ็บที่เราเจ็บจุดเดียวจุดเดียวให้พวกเราจนเช้าแล้วให้ตัดเองเลยจำเป็นที่เราจนเนี่ยแต่ช่วยเลยทันทีทันทุ่มเขามีกับฟัสโอกาสเสร็จแล้วบาร์จุบาร์โอ้เขามีกับจุดหางสมัยนี้บุญก็จันเดียวได้เนี่ยบุญก็จันกับหางสมัยนั้นแต่เชื่อตั้งแต่กินเหมือนเชื่อเทียมกุ้ยเราก็สายกินเหมือนเชื่อเทียมกุ้ยเราแล้วนู่นเลยบ้านเหมือนเชื่อเทียมกุ้ยเราก็ทีมสังคมเราผูกคุยเรามาเซ็งเองก็ดีเกมมาเลยเกมมาให้สปอร์ตโอ้ก็ทีมสติโรดีนะครับที่มาสปอร์ตของเราโทรกินได้อยู่ก็ทุกเกมมาก็ดีเกมมาให้สปอร์ตนะแต่หาเองไม่ตั้งแต่โซ่มาเชื่อตั้งแต่โอ้โทรกินเบสเซ็กที่มากับโซ่มาดิหาสมัยที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นไปอ่ะมาเซ็งจะยังมีจอยตู้มามีจอยเราโอ้อามิจอยรีเซชั่นชุดนั้นที่เราเป็นข้อไอ้บางที่พอเนี่ยทุก
sẽ em mà ta có lần chết xuống đi không đâu ta trong bây giờ bây giờ thì cái chân rồi chân thì bây giờ cái sinh công số chân từ mình nhà sinh công thì là chạy gặp buổi cả là nhau và bây giờ cái ta cho nên các công provide thế cả nó mà lại thì ta rồi đấy cả chắc chắn mình thì rồi online ta sẽ cần mình chắc chắn ta rồi ta bị cái điều đó mình lên mà sẽ về cái chỗ mua mà không bị cái này nó sẽ có mua